Obakai sini borok, o madam ke sini borok, bini bumungke topati kolai. Agortala bini nok tongo 4 talai ko yang phurungla ekdom 5 star hotel hai 7 star hotel hai. Hingko jago no do 1000 rang bai no mas kaisa tongoi chai tongmanai. Chana free, current free joto no tai free 3 bela masai masanai norok. O jagao tongna ke sudo buri rong bagai ke sagadi madam. Bo class থেকে bo class narak. Orang kelas 6 ni sini college dara tongo. O jaga norok borting nang ke direct madam do call khaisi do. Wana nangya binomba haiti bo tongo 3 saite tongo abo tur salayen do. Phone number sargadi madam do. 8787 655 970. Bum wote sari pisi madam. Ani mungke topoti kolai. Ani hostel ni mungke Maharani Hirawati Borok Society. Omo government register na. Government register. Nin para ke biang madam. Ani parangka pi busune para. Wah. Omo sal tongman koi bosor balokha. Omong kang 2 bosor kakha nok pai man hingke. Age kang long trai hotel baskang ko tongo. Ara kang ren hisabe tong man hingke kaisa hangla kotor ke padri bo tabata kaisa ang jaga paikha. Aro Jagannath bari are kobo tangkabo Radhanagara Hindi school ni ulklogo. Ka aro bahino ani nijinin khlaika aro mang hostel khlai to. Total hostel nin koita? Ani total hostel 3ta. Oma he borok tongman. Suru porne ro simi se tong mana. Tuition pori phaine ro. Tuition bayre pori ma pori ya. Je oren boro simi tuition bo porbo. Engka tai bayre borok nang dayata. Surani or tongner on simi ne pori ro. Andana ka suru school student simi se. যে কোনো স্কুল অর তঙ্গই পরিমাণও না আগরতলা যত স্কুল তঙ্গ যত জায়গা নিন স্টুডেন্ট তঙ্গি মানো জায়গা অর শুধু তঙ্গি পরিনানি চানানি সিমিনটা ইংলিশ মিডিয়াম ফেন বেঙ্গলি ফেন মিডিয়াম থং বেবং তংমনো না র আবো হংকে আং যে 3টা হোস্টেল তঙ্গবা 3টা ভাগ খাইকা কাইসা হংলাই হিন্দি স্কুল নি উলকলগ হংকলা আবো ইংলিশ মিডিয়াম নি স্টুডেন্ট র তঙ্গ মানে অর হংকলাই Bijay Kumar school ni cere rok tongi mano ka ayang mahina Bijay Kumar school ni bai Tulsipati school ni cere rok tongi pore hoi mano. Brogan na kokta. Admission fee ke besok mar nai. Admission tam mana bang admission na ya. Ang je phai mane o je 1000 advance rang asuk bai na ang proti maso na 1000 na ota. 6 to 10 jara hangkla ang 1000 na o ar 11 12 na ka 1500 taka na. Acha. Engka 11 class by 12 class engka college ta 11 to college engka ke bongkha maso 1500 engka ke 6 থেকে 10 জরা engka ke 1000 kaisa মাত্র 1000 kaisa 1000 ani niji nokong khabang 1000 kaisa na khata haise acha keching room bo habinelen engko document ke tam nang dokumen Aadhaar card nangnai ration card nangnai PRTC nangnai 2 copy photo nangnai asung